Good morning, Loera families and sections. We are here to have a parent orientation. My name is Gary Brown, principal, and I'm joined with our faces, Norma. Bienvenidos familias de Loara. Este es el señor Brown, Gary Brown, nuestro director, y yo soy Norma Sendejas, la Faces de Loara. We're extremely excited about the 21-22 school year and us being back on campus, but we're sure you have lots of questions, so hopefully we'll be able to answer those today. Estamos muy emocionados de comenzar el año escolar 2021-22. Estamos aquí para contestarles muchas preguntas que estamos seguros que ustedes los tienen también. So like I said earlier, my name is Gary Brown, the new principal here at Loera High School. I've been with the Anaheim Union High School District now for 27 years. I started off as a teacher back in 1994 with Brookhurst Junior High. And most recently, I was the principal at Sycamore Junior High School before becoming named the principal here at Loera. Como ven, aquí tenemos al señor Gary Brown, que es nuestro director. Ha estado con el distrito desde el 1994. Tiene 27 años con el distrito. Empezó en la escuela Brookhurst Junior High y también estuvo como subdirector y director en Sycamore por 10 años. I'm joined by a team of administrators that have been here, some for many years and some last year was their first year. They serve as an alphabetical serving of their students. So our first assistant principal is Mrs. Anderson, and she serves our students with the last names A through F. Mr. Hendrickson serves our students with the last name starting with a G and ending and O. And our third and final is Dr. Case, who serves our students with the last names P through Z. Este es nuestro equipo administrativo, los subdirectores, algunos son nuevos, algunos tienen bastante tiempo con el distrito. Empezamos con la señora Anderson, que está sirviendo a los estudiantes con los apellidos de la A a la F. El señor Hendrickson sirve a los estudiantes con apellidos de la G a la O. Y la señora doctora Case, que sirve con los estudiantes con apellidos de la P a la Z. We also have our counseling team are here to serve our students, and they actually serve by grade level. So our senior counselor this year is Miss Widger. Our junior class counselor is Miss Fremling. Our sophomore class counselor is Miss Milan. Our freshman counselor is Mrs. Manzares. And we also have our Miss Chung, who is in charge of our programs such as Puente and other programs that we have specializing here at Loera. Este es nuestro equipo de consejeras. Ellas están sirviendo a los estudiantes basado en sus grados. La señora Widger es la consejera de los estudiantes del grado 12. La señorita Fremling es la consejera de estudiantes del grado 11. La señorita Milan es la consejera del grado 10. La señora Manzanares es la consejera de estudiantes del grado 9. Y la señorita Chung es consejera de programas especiales como Puente y otras oportunidades y programas que tenemos aquí para los estudiantes. So if you have any questions about their academics for your students or their schedule, you would contact their actual grade level counselor to help you out. Así que si tiene alguna pregunta acerca de la académica de su estudiante o pregunta de sus calificaciones, se tendrá que comunicar con el estudiante, con el consejero basado en el grado de su estudiante. We also have supporting the counselors. We have our social worker, Ms. Fernandez, and we also have our school psychologist, Mr. Romero. También tenemos apoyando a nuestros consejeros, nuestra trabajadora social, la señorita Claudia Fernández, y a nuestro psicólogo de la escuela, el señor Tim Romero. And obviously, I introduced earlier, but our faces, who is here to help our families. So any questions you ever have for as far as family engagement, being a participant, PTSA, anything else, because we really want our families to be involved with our students, you can actually contact Ms. Sendejas. Y como me presentó anteriormente, soy Norma Sendejas La Faces. Cualquier pregunta que tengan ustedes, estoy aquí para servirles. Algo referente a PTSA, alguna pregunta que tenga que ver con la escuela, participación, algún involucramiento, por favor no duden en llamarme o venir a buscarme a la escuela. So school is coming. Our first day of school is Wednesday, August 11th, which is next week. So we want to make sure that you're aware that our students have already done registration. If you have not done registration, you will have to call our registrar's office to make sure that you are prepared. But all students are to show up on Wednesday, August 11th. But with that, we actually have our new orientation for our students. So our 9th and 10th graders, when they show up to campus, they will show up directly to the gymnasium,
the basketball courts, gymnasium, which is at the end of the student parking lot. Como saben, ya viene nuestro primer día de escuela. El primer día va a ser el próximo miércoles 11 de agosto. Los estudiantes se van a reportarse directamente al gimnasio. Estos son los estudiantes de grado 9 y 10. Van a venirse directamente al gimnasio que está ubicado en el estacionamiento de estudiantes. So I know that for our 9th and 10th graders, they've never been on campus before, and I know they're a little bit nervous. No reason to be nervous. They probably don't know where their classes are. And again, they don't need to know that either. All we need to do is make sure that our 9th and 10th graders are in the gym by 8:30 on that very first day. And they will receive their schedules during that day and also get a campus tour and a lot of other information that they'll be working through with our link crew teams. Sabemos que los estudiantes del grado 9 y 10 nunca han estado en la escuela y posiblemente van a estar nerviosos. No es necesario de que estén nerviosos, no tienen de nada que preocuparse. Lo único que tienen que estar ahí ellos, estar en el gimnasio a las 8:30, donde van a recibir a su horario de clases, les van a dar un tour de la escuela. Así es que no tienen de nada de qué preocuparse, solamente reportarse a tiempo, por favor. Now, our 11th graders, they know the campus, so they don't have to go to the gym. Our 11th graders will actually come directly onto campus into the big lunch quad area. And in the lunch quad area, they will actually be greeted by teachers with rosters to be able to take them to their classes. And again, this first week, the first 3 days will be what we call a week of welcome, in which we'll be doing a lot of orientation information, even for our juniors. Ahora, los estudiantes del grado 11, ellos ya conocen la escuela, ellos ya saben directamente dónde tienen que ir. Ellos se van a reportar al patio del almuerzo, donde van a estar recibidos por los maestros que van a tener listas diciéndoles a qué clases se tienen que participar. Y los primeros 3 días va a ser una semana de bienvenida para los estudiantes. And our seniors are going to report directly to the auditorium. So they'll come into the theater, and in the theater is where they'll receive their schedules. I know that a lot of them already have seen their schedules from registration, but we are not going to your classes the very first day. We're actually going to start in with our orientation. So again, all 9th and 10th grade will go to the gymnasium, all 11th graders to the main quad area, and all seniors will be reporting to the theater. Ahora los estudiantes del grado 12 conocen muy bien a la escuela. Ellos no se van a reportar a las clases, se van a ir directamente al teatro o al auditorio. Ellos ahí ya recibieron información acerca de registración durante la semana pasada y van a tener una orientación. Así es que queremos decir de nuevo que los estudiantes del grado 9 y 10 se van a reportar directamente al gimnasio, está ubicado al estacionamiento. Los del grado 11 se van a reportar al patio de almuerzo y los del grado 12, como dijimos, van a irse directamente al auditorio. And there's another change this year. Another change is school doesn't start till 8:30. Which is a little bit more time for our students to sleep in. But we recommend on that very first day, it will be very crowded coming to school. We recommend that all students arrive by 8 o'clock on the 11th. Un cambio nuevo que también hubo este año es que las clases van a empezar a las 8:30. Se les va a dar un poquito más de tiempo al estudiante para que pueda dormir, pero se les recomienda que el primer día de clases, por favor, lleguen a las 8 de la mañana. Even with the time change of not opening until our school starting until 8:30, our office hours will still remain 7:30 to 4 p.m. Y aún así, con el cambio de horario de clases, nuestras horas de oficina se van a mantener igual, que van a ser de las 7:30 de la mañana a las 4 de la tarde. So like I mentioned, we have a new bell schedule. So I have it here. It is also on our website. We've been updating the loera.auhsd.us website, and you can find this under the bell schedule. But again, first period will start at 8:30, and school now ends at 3:17 on our regular bell schedules, which is Monday, Tuesday, Wednesday, and Fridays. Ahora aquí tenemos nuestro nuevo horario de clases. Como ven, este horario de clases está en nuestra página web de la escuela, que viene siendo loara.auhsd.us. Está todo al corriente. Como pueden ver, van a empezar, si no tienen el cero periodo, a las 8:30 y van a terminar su día, a las 3:17. So on Thursdays, we have our late start. And our late starts will start at 8:05 to 9:05, which means students will come to first period at 9:16, but still getting out at 3:17. Ahora, nuestros días tardíos van a ser los jueves. Los estudiantes van a empezar un poco más tarde. Su día va a empezar a las 9:16 de la mañana y aún van a salir a las 3:17 de la tarde. Really important to understand, though, we do not have late start on the very first week of school. So
On Thursday, the 12th, will not be a late start. We will start our late starts the first full week of school. Es muy importante avisarles o informarles que la primera semana, el primer jueves, no vamos a tener un día tardío. Va a empezar la primera semana completa de escuela. So when we come back to campus, it's been a while since students have been on campus. They're used to waking up, rolling out of bed, turning on the computer, and just smiling with whatever they're wearing. But now that we're going to be back on campus, we need to make sure that we are following the AUHSD dress code. So our dress code for schools can be found on our website. But just some basics of that is that they have to have clothing that fits. They are not having no tank tops or midriff showing. So again, for very specifics on this, make sure that you go to our school website. If you have questions, you can call one of our administrators. But again, follow the AUHSD dress code where students are back in dressing for success. Ahora que regresamos a la escuela, hay código de vestimenta de parte del distrito para la escuela, ¿verdad? Los estudiantes están muy acostumbrados a vestirse cómodamente mientras estaban yendo a la escuela en casa. Hay ciertos reglamentos que tienen que seguir. Los estudiantes se les pide que por favor usen ropa que les quede adecuadamente. No pueden usar blusas o camisas sin manga o que no pueden demostrar ninguna parte de la media sección de su cuerpo, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta, pueden llamar a la escuela para hablar con algún administrador o pueden buscar en nuestra página web la información de cuál es el código de vestimenta. Second point I have on here is our attendance. We know that attendance is extremely important for student success. So we need our students here every day, and we need them here on time. So make sure the students are awake, ready to go for a successful school year. If they are absent, they have to actually report to the attendance office to clear their absences. And of the tardies, we will actually have discipline for people who are not tardy or who are tardy. So we want to make sure they are here on time, just like you would be for a job. Ahora, la segunda parte es la asistencia. Sabemos que es muy importante la asistencia para que un estudiante pueda tener éxito en la escuela. Se les pide de que por favor lleguen a tiempo, que estén preparados. Si por alguna razón un estudiante llega tarde o falta, se le pide que llamen a la oficina para puedan justificar esas ausencias. Como decimos, es importante que para tener ese éxito que lleguen a tiempo y que estén preparados. I also put on here high school expectations, especially for our new students that are coming from Ball Junior High or the other junior highs in the area. Just to remember that grades do matter. Not only do they matter for your graduation, but they also matter for getting into college. So we want to make sure that you are keeping your GPA as high as possible. That Fs are not acceptable. You need to make sure you pass because you have to, in high school to graduate, you actually have to have 220 credits. And you get those credits by passing a class, 5 credits for every class you pass. So it's extremely important that you get those grades up, and you want a C or better for our A through G completion. Ok, ahora las expectativas de la escuela preparatoria son muy importantes para todos los estudiantes, especialmente para los estudiantes que vienen entrando directamente de Ball o de cualquier otra escuela que vienen, ¿verdad? Dice que los grados son muy importantes para que el estudiante pueda graduarse y para el colegio o la universidad. Les piden que se les mantenga su GPA, que es el promedio académico del estudiante, que lo mantenga alto. Las Fs no son aceptables. Un estudiante no debe tener ninguna F, debe estar estudiando para poder pasar sus clases. Para poder graduarse, el estudiante necesita o se requieren 220 créditos para poder graduarse y tienen que mantenerse con las calificaciones de una C o mejor, especialmente si son los requisitos universitarios. Cada clase son de 5 créditos y así es que si el estudiante no pasa en una clase, no le dan esos créditos y no completa los créditos requeridos para la graduación. And homework. Homework is back, and it's something that you have to be prepared to do. In high school, typically 2 hours of homework a day would be what you might be expecting. So make sure that you are planning time in your day so when you get home that you have time to complete all that homework so that you are prepared for those passing grades. Ahí, ahora la tarea ya regresó. Es aproximadamente normal que un estudiante tenga como 2 horas de tarea al día, así es que se les pide a los estudiantes que por favor completen toda esa tarea, que estén preparados para hacerlo para que puedan pasar las clases. And then some advice for all students and parents, please help us with this, is
to make sure that your students are involved in high school. High school goes by very quickly with only 4 years, but we want to make this the best 4 years of their life. And we know that when students are involved, they do better. So make sure your students are involved in either sports, our VAPA, which is our visual and performing arts like band, choir, dance, theater, or our clubs. But every student should find where they belong by connecting to one of our activities on campus. Ahora, para los padres es muy importante que sus estudiantes estén involucrados en nuestra escuela. Eso es algo muy importante para ellos. Tienen más éxito cuando se involucran. La escuela va a pasar muy rápido y se les pide de que participen en algo porque cuando ellos participan hacen mucho mejor. Se les pide que participen ya sean deportes, en las artes visuales y escénicas como lo que es banda, la drama, la música, el coro, o en cualquier grupo o club que tenga, que esté ofreciendo la escuela. So I know that one of the questions a lot of our parents will have is what are the safety guidelines and what is it going to look like when we come back to school? So again, we are following the CDC and the California Public Health Safety Guidelines. So AUSD will, like all schools in California, are making sure that all students all students and staff must wear masks while they are indoors on campus. Ahora sabemos que muchos padres tienen preguntas acerca de las reglas de seguridad. Aquí en la escuela estamos siguiendo el guía de lo que es el CDC y las reglas de seguridad de públicas de California. Una de las cosas que se le pide es de que todo el personal y los estudiantes deben usar máscaras en el salón o en las oficinas. We also recommend that students wear masks outdoors, but they are not mandated outdoors. So when students are outdoors, they may remove the mask. Obviously, during lunch, they'd have masks off to eat. But as soon as they enter a classroom again, the mask must go back on. También se recomienda de que las máscaras se usen afuera, pero no son requeridas al aire libre, ¿verdad? Obviamente cuando están comiendo su almuerzo no las van a necesitar, pero se les pide que las usen si es que quieren. Obviamente cuando regresen al salón de clases van a tener que usar la máscara de nuevo. So we are asking that when all students enter campus, when they first come to school, they will actually wear their mask as they're entering campus, and that way safety personnel or administration will see that they have their mask for the day, and that way we know that they will have them for classrooms. So all students must wear their masks as they come on campus. Once they go past the gate, they can take it off outside and then put it back on as they go into classrooms. Se les pide al estudiante que en cuanto lleguen a la escuela, cuando van entrando a la escuela, que tengan la máscara puesta para que el personal de la escuela vea que vienen preparados con esa máscara. Ya que cruzan esa reja y que entran, se la pueden quitar mientras anden en el área de afuera. Pero en cuanto entren en el salón, de nuevo se les va a pedir que se la pongan para que estén preparados en clase con la máscara. We are having all students and staff will be eating outdoors or by themselves indoors if it's the staff, but for students, everybody will be eating outdoors. So that way we don't have to worry about a masking issue. And then as far as social distancing, there is no more requirement for social distancing. So we don't have to worry about the 6 foot between desks anymore or the 6 foot as we're walking around campus. So those restrictions have been removed. Ahora, para comer, se le pide a todos que comamos afuera al aire libre o solamente el personal puede comer en su oficina cuando estén solos, ¿verdad? Requisitos acerca de distanciamiento social, ya no hay ningún requisito. Eso de que estaban requiriendo de que se estuvieran 6 pies de distancia en el salón o afuera, esos requisitos ya los quitaron. And probably goes without saying, but we obviously want to make sure we remind you that any student who has been exposed to COVID or is feeling symptoms should not come to campus that day. They should be called in for an absence. Y una cosa que queremos recordarles, que obviamente no creo que sea necesario que tengamos que decirles de nuevo, pero todos los estudiantes o cualquier personal que no deben de venir a la escuela si están expuestos o tienen algún síntoma de COVID. And then we will also have hand sanitizer stations in every classroom, so students can actually have access to hand sanitizer as they enter and exit every classroom. Y también tenemos estaciones de desinfectante de manos en todos los salones de clases para que el estudiante tenga ahí si es que lo necesita. So I want to just kind of reiterate some of the announcements. School starts next week. We're extremely excited to see your students here on campus. Again, it's first period. It starts at 8:30, but we would like all students to arrive by 8 a.m.
Queremos repasar de nuevo algunos anuncios, a recordarles que la escuela comienza el próximo miércoles 11 de agosto a las 8:30 de la mañana. Estamos muy emocionados de ver a sus estudiantes y se les pide que a ellos que si por favor pueden llegar antes de las 8 de la mañana o las 8 de la mañana más tardar. And then our back to school night is coming up on Tuesday, August 31st. So please put that on your calendar and save the date. Y también tenemos nuestra noche de regreso a la escuela, será el martes 31 de agosto. Por favor, anoten eso, aparten esa fecha en su calendario para que puedan acompañarnos esta tarde. And to keep up with the most current information about school, you should like us on our Facebook or follow us on Instagram or Twitter. Y para que estén al corriente con toda la información referente a la escuela, por favor, háganos like en Facebook, síganos en Instagram y en Twitter. I also want to take a couple seconds just to make sure that we talk about the pledge. AUHSD, along with our elementary school feeder of Anaheim Elementary and our secondary schools of Cal State Fullerton, UCI, Cypress College, and our business partners have the Anaheim Educational Pledge, which allows our students to have a 6-year plan as they come through to prepare them for college, career, and beyond. Y también quiere mencionar un poco acerca del Pacto del Distrito Unido de Escuelas Secundarias de Anaheim. Este es un pacto junto con nuestro distrito compañero de las primarias, nuestros compañeros universitarios de la Universidad de Fullerton, el Colegio de Cypress, el Colegio de Fullerton, la Universidad de Irvine y nuestros compañeros de negocios de la ciudad de Anaheim. Tenemos lo que es el pacto So we will cover this in more detail on a copy of the principal coming. So we will actually send those dates out to you soon, and we will cover the pledge to make sure our parents are fully aware of all the benefits they get for being part of the Anaheim Union High School District. Y vamos a cubrir esto un poco en una de las juntas, en un cafecito con el director, para que los padres estén bien informados acerca de qué se trata el pacto y a qué se refiere. Les vamos a dar más detalle con más información. So in ending, if you have questions, please feel free to contact the school. You can contact Norma through email. You can follow us on Instagram and Facebook. So I have our website also and our phone number there for you. And it's been a pleasure speaking to you guys today. And we're so excited about August 11th and having our students back on campus as we go for a brand new school year here at Loera. Go Saxons. Para terminar, queremos nomás recordarles que si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en llamar a la escuela. Pueden comunicarse conmigo, con Norma, mi correo electrónico. Pueden buscar cualquier información en la página web de la escuela. Síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram, para que estén bien informados. Estamos muy emocionados de tener a sus estudiantes de nuevo aquí el 11 de agosto. Estamos preparados y buena suerte a todos y Go Saxons.